Bakit? Napunta sa mukha ko yung video. Ano sa likod, oh? Yun, yan. Yun. Wala pa rin. Max out! Yan! Pasa! Wala akong load. Ano yan? Wala kang load. Wala. Patay ka! Huli ka! Yun! Woo! 3 points. 3 points! By number 17. Oh, ganun ulit. Ayun, oh, sa dulo, ha? Number 1. Yan! Huli! Pasa! Yan! Huli! Tuloy! Yes! Yun! 25, 27. Balik, balik! 27 na. Carlo! Basta higpitan nyo lang depensa. 27. Dito, oh! Dito, oh! Sa baba, corner! Yun, bumalik. Yo, pasa! Hop! Baba, baba, baba! Ayun na, yung dalawa! Ayun, oh! Set, set! Ayan, oh! Ayan, oh! Patay na uli! Uli! Woo! Yes! Number 17. 3 points. Sa baba, sa baba! Sa baba, ha? 3 points. Wow! Yes, 3 points by number 24. 30, 21. Baba, baba! Walas! Pasa, baba! Bigay, bigay! Bigay, bigay! Bigay! Pwesto, pwesto! Baba! Patay tayo. Diyan, ganda muna. Naagaw. Ayun. Go, bumalik. 24. Attack. Yup! Pasa! Right foul. Carlo! Number 7. Foul. Foul break. Okay, pasok. Dom, dom! Number 10. Okay. Ha? Time out ka? Ah, labas nila eh. 30, 21. Oh, dito, ha? Gitna, gitna, gitna! Gitna, ha? Gitna, ha? Gitna, ha? Oh! Dito, ha? Corner, corner! Santo. Ayun. Pasa! Table. Season! Baka muna. Ha? Pasa! Bola. Table pa rin. Hindi naman tumama. Hindi tumama eh. Lumusan. Pwesto sa ilalim. Pwesto, pwesto, ilalim, ha? Pwesto, corner, ha? Sa corner. Pass to number 24. 24. Foul number 10. Hindi ba power mo? Foul ka agad? Kapapasok lang eh. Buhay naman, oh. Foul. 13 foul. Kapapasok lang eh. Buhay naman, oh. Agad. First team foul. First throw. Pasa! Baba, baba, baba! Pwesto! Kaya lilalim! Doon, sa kabila! 17. Patay! Huli! Wala. Pala! Patay tayo! Number 1. Yun! 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 Atin! Yes, yes! Oh, pwesto! Ah, pwesto, pwesto! Number 18. Pass to number 5. Shot! Wala pa rin. Yan! Huli! Huli! Tsaka yan! Wala pa rin. Number 5. Yan! Woo! 32. 32. Baba, pare! Ayun, sa corner, ha? Tapos. Yung. Pucha, pasa lang pala yun! Nice pass. Pucha, pasa! 17. Tumira. Wala. Nakuha ni Pendon. Walas! Baba, baba! Walas! Huli! Huli! Oh! Yan! Ayan na!
Ayun, nakuha ni number 5. Ay, takba dali. May nadali. Baba! Huli. Number 24. Number 24, attack. Ayun, nakuha ni Pendon. Basket by Pendon. Ayun, nakuha number 20. Nice. Nice steal by number 20. Oh, Nakahabol na sila. relax lang. Score natin, 32-27. Oh, may foul. Foul, number 4. Stop, rip. 5 na. Kanina, 24. Kanina 10. Ano ba ang score nila, ma'am? 15. Kanina 10. Ay, kanina Isa pa. 10 points yata. Pumasok ako. Ngayon, ilan na lang. Shot! Number 5, tumira. Pucha. Tapos. Same ball. Same ball. 17 to shoot, ha? 17 to shoot. Yan. 3 points. 15. Hindi nilabas. Ikot. Number 20. Yan. Pasa. Yun. 17. Pass to number 5. Yan. Baba. Wala, sayang bumaba eh. Nag-aabang ng pass break ang puta. Laki-laki. 27, 30. Yo, uli, baba. Ayan. Pinasa lang. Tatlo! Haras! Attack. Yes. Basket. 2 minutes and 39 seconds. Oh, nakuha ni Bar. 39. Natapit. Yan. Hindi ba kasalo si Jason ah? Yo. Baba, Jael! Baba. Score natin. 36-29. Ayun! Yum. Oh, bola. Foul. Foul. Number 10. Pendon. Foul. Sub daw. Number 10. Sakit na ng gilid. Pendon. Free foul. Second. Sakit team yun. foul. Baba, Carlo, baba. Oh. Ano nangyari? Warning for delaying the game. Okay. Sino ba? Team Desire. Warning for delaying the game. Last 2 minutes. Ayan, oh. 3 points. Wow. Ay, lumabas. Number 20. Pass to Espinelli. Espinelli, attack. Yes, basket. 36, 31. Point. Likod. Bigay! Pasa. Oh, may foul. Black foul. Number 20. si parin Jason. Ang laki ng paa, laki ng katawan. 36, 31. Babanggat First personal foul, third team foul. Tira, Jael! Tira! Oh, lumampas. Ayan ho! Yun! Take time. Jael! Tira! Ano ba lamang natin, pare? 38, 31. Take time, ha? Yun! Huli! 1 minute and 15 seconds. 38, 31. 15 to shoot. Yan! Bola! Atin! Yun! Jael ho! Bola! Pasa! Okay! Takbo, Takbo, apat. pare! Baba! Okay! Number 5. Tang na uli! Last 1 minute. Take your time, man! Lamang! 15 seconds. Spinelli, tumira. Wala. Nakuha ni number 24. Ay, tama starting. Pass to Santos. Oh. Yun! Bola! Pasa! Yan na! Tuloy! Oh. Sasabihin mo doon ako. Pare! Ayan! Pinasa sa kalaban. Counter! Woo! 29 seconds na lang po. 29 seconds. Ito si Michael! Kel! Mamaya na si Ken. Mamaya ilan Mamaya na, okay na yung boy. Foul counted. Counted yan, right? Counted? Yes, counted. 44, 31. Number 10. Counted. Counted. Sure!
Nakashoot din. Wala. Oh, Patay. may tao. Okay. Wow, number 4. Wala ko injury. Penalty, ref. Penalty. Third personal foul ka na, number 4. Sure ball, sure ball. Sino? Walas, no? 45. 27 seconds na ha. Seconds na lang, seconds na lang. 46. Galing, malas. Ayan, last. Biner. Baba. Ayan na. Wide pass to number 20. Nice pass. 46, 17 33. seconds. Pasa. Pwesto. Yan. Yan! Yan! Wobbly. Violation. 7 seconds. Baba. Hoy! Overhead yun ah! Oh! Patay, pumasok! 46, 35. And Rep. Wala yun. Wala overhead doon. Ay, wala. 46. 35. Oo nga. 46. Wala na yun. Tama mo, 46, 35. Kami sa atin. Pasok par.